Madihita salu nakadamang do dainang nanolonga di baga sa Tuhatta Yesus Kristus tapasada marohatta martanya kita. Dameni dibata na sumurung siyan salu na karoha. Imana mga ramo ti ati-ati do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huria ni debata hatani Tuhan na saur tuhita dia pala partikyanon dienek doi sen buku 5 Musa bidu 15 mamuka may siya na onom masohok may sahat tuay 10 sada asa tapayut-iut amanginang odo hata ni Tuhan. Ay pasu-pasu ni Jehovah di batam doho songonaung pinarbaganaihian tuho. Jadi pasaliomu torop akabang so parbegu aledang jadi marsali anggoho jala gunggumanmu torop akabang so parbegu alay anggoho dang jadi raja nasida. Tungsura adong di tonga-tongamu sa halak na pogos siyan ahanggim di bagasan sada senaka hutam di tanomi silihonon ni Jehovah di batam tuho dang jadi papiromu roham jadi dang jadi tutupomu tangamu maradok podongamu na pogosi ikoringgaso mamuhay tangamu di ibana jalabuaso pasali ibana pasikopo di ibana marguru tugodang na nahurang di ibana saramotim dirim aso ng tubuh pikiran na jahat di bagasan roham madok songonon nungalam jono taon papituhon 5 taon haluaon gabi murhing pamerengmu midadongamu na pogosi la sudat ho mangalehon tu ibana gabi aluhonon naho tu Jehovah gabi dapotad dosa ho ikon buas lehononmu ibana unang pola marmuruk-muruk roham dina mangalehoniho tu ibana ay ala nido pasu-pasu ni Jehovah di batam doho disalu ulaumu do disalu na jinama ni tangamu ay dang tagamon masa di adong halak na pugos di tonga-tonga ni tanoi ala nido ubahen hutonaho tuho songonon ikoringgaso mamuhay tangamu mangalidongamu na targugut jalan na pugos di bagasan tanomi ido ianggo sahatna. Amang inang dihita salu nakadongan nanolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus adong dosa ada kebiasaan di tonga-tonga ni hita halak Batak secara khusus nang mago di jama sesonario ima ulaon marsiurupan na pinataridahom may marhiti-hiti marsidapari di tonga-tonga ni natuat-tuat na judo marsiadapari gabe sadadala doon mangurupia kadongan na sumargeldo marsiadapari gabe sadadala doon asa unang tadik akka ulaw niya kadongan alay ulaw marsiadapari di jam masisonarion nunga mago sonari jolma mangulu di tonga-tonga niya kaparngulon na mangasahon hadiryon na sa diri nama sifat individualis inama natarida di zaman sesonaryo amanginang di bagasan turpu jamita nasa tuita dia pala partikiano di paingot de batado marhite-hite si Musa bangso na pinaluan ni debatay bangso naung ditogu debatay asa totong nasida patupaw di tonga-tonga niya kaparnglo di nasida mangurupi akan na sumargelo alay amanginang
Adorang so dipatu panasida mangurupi akadongan nanas pargelok. Parjolo sahali di paboto debatado ima tunasida. Iro debata tu bangsoy. Ai pasu-pasu ni jahuba debatam doho. Songon naong pinar baga-baga na hiyan tuho. Jadi pasalyo mutorop akabangso parbego. Parjolo sahali. Debata mamasuk-masuk. Debata mangalehon akan narekot. Debata mangalehon akan basa-basa na tuhita. Jadi amangina on ikoreko atu satta. Molo mangurupi akadonga kita dada asa dalatta menyogok debata asa dipasu-pasu debata kita. Aleta urupi akadongatta wasa ikon hima urupatta kadongatta. Ala nang parjolo sahali do debata mamasu-masu hita. Pasu-pasu ni debata nang tajalo di tonga-tonga nya kaparngoluon. Dalam ni debata doi manogi hok kita. Asa hita pe boy gabe pasu-pasu tu akadongatta marhite-hite akan na mangurupi nasida. Molo di situasi nga amanginang di dot debatado di baga-baga debatado tu bangsoi di paujak debatape bangso Israel bukas tu tano ganaan ale pasu-pasu di debatado nasida dan pola ima bangso seleban dan pola halak kanaan nekon mangurupi bangsoi ale marhite-hite pasu-pasu na nilehon di debata tu bangso ni debatai bangso ni debatai pe eko gabi pasu-pasu tu aka bangso silibat. Pataridahon na cukup do debata. Mangalin akan narikot di tonga-tonga ni aka parngulu nasida. Margogo penasida mangulu penasida. Boy penasida maduma di tonga-tonga ni aka parnguluon. Dan ala pangurupion manandang ala ni gugu di nasida. Dan ala na diurupi bangso na asing. Ala ni pasu-pasu ni debata. Ale nido didok debata. Nang nasida pe iko gabi pasu-pasu tu aka humalia. Oma natung masariko atu satamangina diberkati supaya menjadi berkat. Bukan ketika kita membantu orang lain supaya diberkati oleh Tuhan, tapi karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, maka kita juga mampu berbagi, mampu menolong orang lain. Namangi amanginang marhite-hite hatan di debataon takas do di debata tungsura adong di tonga-tonga musahalat na pugos cenah hanggim. Jadi na parjolo na kaningan mangurupi aka na asing na paduahon di pangido debata mangurupi aka na tinadda. Namanginang omana jotima bakol terjadi sama sonarion. Gudang do jolma mangurupi naso tinadana buhi di patupa. Ali mangurupi na tinadana dan buhi. Jala di jamas sonaron amanginang gudang do jolma patupahon pangurupi oni dan ikhlas. Diurupi dongan na iko dima di posting mencari pengakuan, mencari validasi. Jadi segala sesuatu yang dilakukan harus dilihat orang. Apakah demikian diinginkan oleh Tuhan? Tentu tidak. Molo dido ima di pada nai baru songon nadido di buku Galatia onom ayat 2 marsi urupa mahmuna manang bahasa Indonesia bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi mangurupi akan natinada dalatta pasangan perdebatan. Dalatta maka mulatihun nasa basa-basa ni debata naung tapatu pa di tonga-tonga na kaparngulota. Dalatta pataridahon nang tutusi-tutudo Kristus mangulu di bagasang ulut tagan marsada-sada. Parjolo mangurupi humaliang na paduahon di pangido debata supaya kita menolong sesama kita. Bukan untuk mencari validasi, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala
yang telah Tuhan beri. Mengurupi dada mabemar pogus amang inang. Ala na gudang nusunarion. Mengurupi asa pogus sao nina. Napa toluhot jalan na parpudi marhite-hite asta ni Tuhano nang dipaingot tuhita ganuk marsada-sada. Mono tapatupa pangurupi tu akadongatta dalat tamay makajongjok ko debata di tonga-tonga niya kaparnguruan. Jadi amangina na mangurupio dagi ko jelma namora. Alay naman ada debata. Ala na gudang sonari jelma. Ido urupi dong aku alay ko julu mamora maau. Julu songom manaau. Julu songonom maau. Jadi dalat tadoi mana ada debata. Jadi ketika kita sudah mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, maka di sana kita disadarkan untuk mempertunjukkan pengenalan itu dengan membantu sesama, dengan menolong orang lain. Hanya orang yang benar-benar mengenal Kristus, dia mampu menolong sesamanya dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan rasa tidak terbebani. Karena banyak sekarang ini mengurupi kadonganna, tapi di dalam hidupnya benar-benar seperti merasa terbebani sekali. Dan di igli debata. Alay mo nunga tatad da debata di tonga-tonga niya kaparngulota, taurupi kadongata ikonima penuh keikhlasan do. Iko penuh toruk ni roha do. Dan iko mamora hita sama ngurupi. Pugus pehita alay molonunga tatada Kristus itu ngatongan yang kaparngoluon. Iko totong do patu-patu aka pangrupion. Amanginang dihita salut na kadongan ng ronga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon takas madipaingot tu hita. Molonunga ta patu papangrupion ni matu akadongata. Iko rajumata ma ala nang Kristus do parjulu mangurupi hita. Nunga di sesa Kristus do satta, nunga di palua kita, nunga di pahujak kita. Di bagasan akalomo do romo holong ni rohana. Jadi Kristus yang pertama membantu kita, menolong kita. Kristus yang pertama begitu berkorban bagi kita. Sehingga kita terlepas dari kuasa dosa. Maka kita orang yang menerima banyak berkat, orang yang menerima kasih karunia Tuhan, iko patu pauma pangurupi tuaka humaliang. Amin martanya kita. Moliate mau pasarwa nami tuho debata nami, debata jahuba, debata parong rohana sumurung. Nunga taruli hami Tuhan marhite-hite hatam. Diajari ho hami asa totong di tonga-tongan ya kangulu nami. Patupon nami mangurupi akadongan nami di bagasan akaholong ni roha. Dalam nami maka mulation akabasa-basa mi Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita saluhuna.